on malo. Dobro, bude to. Ok. O, dođite s hvalama pred Gospoda i u dvore mu sa pjesmama, jer on velika djela za nas učini i od smrti nas oslobodi. Dođite s hvalama pred Gospoda i u dvore mu sa pjesmama, jer on velika djela za nas učini i od smrti nas oslobodi. Naš je Bog, kralj nad zemljom i nad čitavim svemirom sjaj. Naš je Bog, kralj nad zemljom i nad čitavim svemirom sjaj. Dođite s hvalama pred Gospoda i u dvore mu sa pjesmama, jer on velika djela za nas učini i od smrti nas oslobodi. Naš je Bog, kralj nad zemljom i nad čitavim svemirom sjaj. Naš je Bog, kralj nad zemljom i nad čitavim svemirom sjaj. Naš je Bog, kralj nad zemljom i nad čitavim svemirom sjaj. Još jednom. Naš je Bog, kralj nad zemljom i nad čitavim svemirom sjaj. Pozdravljam, dobro jutro, dobar dan svima. Evo, ovdje koji smo prisutni ovako fizikalno i onima koji nas virtualno prate. Mi smo ovdje zajedno i sa našim Gospodinom. I ono zbog čega dolazimo i ove nedelje između ostalog je, ja obično znam reći na prvom mjestu, dolazimo slaviti našeg Gospoda jer je on slave dostojan. Onda dolazimo zahvaljivati za sve ono što mi primamo od našeg Gospodina i prošli tjedan i u životu koji je za nas, a onda dolazimo i sa našim potrebama, molitvama. Jednu ovako kratku samo za uvod bi temu dotaknuo koja je dosta aktualna zadnjih dana. Mi smo ušli u novu školsku godinu, molili smo za početak, bio je početak školske godine, sad je počela već akademska godina i sad se valja iza toga nešto što je vrlo nezgodno, a zove se vršnjačko nasilje kao takvo. I sad svako od vas ako se malo prisjeti, mislim da nema nikoga od nas da nije proživio nešto od tog nasilja. To se vrti kroz medije i sad onda se tu povlači, i ja znam iz dosta filmova što mi je ostalo u sjećanju, kad je otac sinu rekao upravo kako se suprotstaviti tom nasilju, rekao moraš biti jak, moraš biti žestok, moraš se znati suprotstaviti, inače ćete stalno će vršiti pritisak na tebe. I to je ono, mene podsjeća na onu staru drevnu, još uvijek prisutnu izreku, a to je ono oko za oko, zub za zub.
A onda kad se prebacimo na onu, imamo set propovjedi iz govori na goru, govor na gori od Isusa, našeg Krista Spasitelja, gdje doći ćemo i do molitve Oče naš, ali ja bih zvukao na jedan koje se otpusti nam dugove naše, kao što mi otpuštamo dužnicima našim. Mi bi trebali u stvari kao kršćani imati tu, znači, krilaticu opraštam da mi bude oprošteno. Znači jednostavno da onu drevnu prebacimo, oprostim da opraštam da mi bilo oprošteno. I samo ću još jednu moju ovu kad sam izazvao sa ovim vršnjačkim nasiljem. Ovo čak i nije nekako veliko nasilje ispalo u mom slučaju, ali kasnije, nažalost, je ispao čak i rat na sličnu temu. Bio sam u vojsci, ima to već dosta, 35 godina i tad još nismo imali mobitele, pisali smo pisma i meni je ispraznila se kemijska. I sad, normalno, prvo što je, tražiš kemijsku. No, međutim, bio je pored mene jedan drug, tad smo bili drugovi, drug iz Beograda i Srbije. On je rekao, ja imam hemijsku. Jel? Rekao, ok, dobro, meni treba kemijska. On kaže, ne mogu ja tebi dati kemijsku, ali ja imam hemijsku. I tu smo mi onako već dobrano, no nije to, tad smo bili iz raznih krajeva juge kao takve i već je to nastalo da bi moglo biti vrlo nezgodno iz ničega. Jel? Meni treba stvarno kemijska, bi pisao, on ima, ali to zove drugačije, na engleskom kreće CH, a mi to čitamo K i chemistry, ali to vrlo nezgodno. I onda ipak je taj drug predložio jedno, kaže, ajde ovako, ja ću tebi posuditi kemijsku ako ti kažeš meni da hoćeš hemijsku. Da, i tako smo se mi, i ja sam onda rekao, sad će me prevariti. Evo, ja ću reći hemijska, a on neće meni dati kemijsku, no međutim ispalo je dobro, ja sam došao do te moje kemijske i pisao dalje. Evo, samo kako može, ovo je jako dobro završilo, je bilo bi dobro da inače ta naši sukobi završe onako kako to u miru Gospodin želi. Da, Gospode, ja sam ti zahvalan za ono što činiš u našim životima i želim te moliti evo za ovu nezgodnu temu, problematiku kad naša djeca nisu u obiteljskom okruženju, nego su u ovome okruženju, u školi i gdje se kreću u društvu. I moja je molitva, Bože, da se oni mogu pouzdati u tebe, da mogu nama roditeljima i da mi roditelji možemo razumjeti problem i da tog nasilja, te izgradnje kroz koju prolazimo i mi roditelji i naša djeca, da možemo biti pouzdani u tebe, predani Duhu Svetomu u ime Isusa Krista. Amen. Slavimo te, kralju vječni, ti si hvale dostojan. Pjevamo ti pjesmu novu, tvoju slavu vidimo. Naša srca ti ispuni radošću i ljubavlju. Naše misli ti usmjeri, samo tebi pjevamo. Cijela zemlja
svaki čovjek nek poklekne pred tvoj tron milosti. Slavimo te, kralju vječni, ti si hvale dostojan. Pjevamo ti pjesmu novu, tvoju slavu vidimo. Naša srca ti ispuni radošću i ljubavlju. Naše misli ti usmjeri, samo tebi pjevamo. Cijela zemlja tebi pjeva i svi narodi slave te. Svaki čovjek nek poklekne pred tvoj tron milosti. Nek svi narodi pješu rukama, Bogu kličimo radosno. Još jednom, nek svi narodi pješu rukama, Bogu kličimo radosno. Sad svi plješemo. Nek svi narodi pješu rukama, Bogu kličimo radosno. Jahve velik je nad zemljom svom, on je uzvišen, on kraljuje, on kraljuje. Na tom ćemo još trebati poraditi. Ali ako piše da svi narodi plješu, onda valjda i kršćani moraju pljeskati. Evo. Daj hvalu Bogu i kralju svom, vječna je njegova ljubav. On dobar je i uzvišen, vječna je njegova ljubav. Pjevaj hvalu, moćnu ruku on pruža nam, vječna je njegova ljubav. Novi život nam daruje, vječna je njegova ljubav. Pjevaj hvalu,
zauvijek je jak, Bog zauvijek je s nama i uvijek, zauvijek. Od izlaska sunca do zalaska, vječna je njegova ljubav, Božjom milošću ćemo živjeti. Vječna je njegova ljubav, pevaj hvalu, pevaj hvalu. Ti zauvijek si vjeran, ti zauvijek si jak, ti zauvijek si s nama i uvijek, ti zauvijek si vjeran, ti zauvijek si jak, ti zauvijek si s nama i uvijek, zauvijek. Evo, Miroslave, ja bih htio još pozdraviti neke koji su prvi puta tu. Negdje u 8. mjesecu su nas kontaktirali iz Ukrajine da gospodična Vir Savija, koja je olimpijac u plivanju, da će doći u Zagreb i da li postoji neka baptistička crkva koja može primiti. Ja sam odgovorio i ona je danas među nama. Vir Savija, najsrdačnije te pozdravljamo. I bit će prilike nakon bogoslužja ostani, imamo neku zakusku, pa upoznaj ljude i da čujemo tvoju životnu priču i želimo ti dobar boravak u Zagrebu i Božji blagoslov. Ok. Jer se može malo razumjeti hrvatski sad? Razumiješ nešto hrvatski? Da. Ok. Isto tako imamo gosta Dimitri iz Rusije i tebe najsrdačnije pozdravljamo. Momentalno boravi u kući Nade. I Irenu, sestru od Jagode. Najsrdačnije pozdravljamo. Prošli tjedan je počeo tjedan, dakle, zahvale, dakle, i kruh i dan zahvalnosti. Nešto malo kasnimo, to je bilo prošli tjedan, ali zahvala nikad ne manjka. Dakle, danas imamo ili posvećujemo se zahvali. I ja bih volio da možda provedemo malo vremena da izmijenimo mišljenja o tome zašto je zahvala tako važna. Tako da uz koje je već do vas razmišljajte zašto je zahvalnost važan stav koji Gospodin traži. Ima smisla? Podijelite jedan s drugim, a poslije ćemo s informacijama krenuti za molitvu. Ok? Hvala. Tebi, David, jel tebi noge smetaju? Voliš te strah?
možemo nastaviti razgovor, jer poslije bogoslužja ćemo imati zakusku i ja predlažem da tematika zahvalnosti, da nastavimo o tome razgovarati. Ona je duboka i široka i visoka. Ako se sjećate, ove godine nakon potresa u Baniji smo se uključili u pomoć i jedan od razloga zašto smo išli pomagati jeste da budemo uzrok zahvalnosti kod ljudi, jer zahvalnost ima određenu i mentalnu dobrobit za dušu. Čovjek koji je zahvalan, to je terapeutski stav koji njemu pomaže, pored ostalih stvari. Tako da, da, neću više duljiti, imamo dosta veliki program, tak dalje. Sad bi zamolio bi Tomaša da nas povede u molitvi. Imamo nekoliko stvari koje kao zajednica ćemo moliti. Odlučili smo da molitvu posvetimo molitvi, da se posvetimo molitvi na bogoslužju dok smo ovdje skupa. Dobar dan svima. Dobro vas vidjeti u malo većem broju nego prošli tjedan. Iako možda meni malo teže pred većim brojem pričat. Možemo probati ponoviti kao i prošli tjedan, moliti zajedno kako sjedimo. Zahvaliti za neke stvari isto, ali i neke potrebe Gospodinu, kako se kaže, donijeti. Jedna stvar za koju ja bi mogao zahvaliti, kratko da kažem, samo je jučerašnji sastanak. Da, možda sastanak samo, da ne tražim dobru riječ na hrvatskom, Youth Ministry Research, gdje tematika bila evangelizacija. Mislim da to bilo jako korisno za nas i teme, iako cijeli taj koncept, cijela konferencija je usmjerena uglavnom mladim. Mislim da tamo neke savjete ili svjedočanstva koja smo vidjeli, koje smo slušali i razgovore koje smo proveli, bile bi korisne za svih nas, jer Gospodin nam svima naredio da širimo njegovu riječ, da širimo evanđelje. Meni osobno je to neko područje na kojem jako znam da na kojem puno trebam raditi. Drago mi je bilo jučer čuti svjedočanstva drugih i neke ideje razmijeniti i iskustva. Jedna stvar koja mi se jako urezala u pamet je slušali smo 3 govornika, nisu bili tu s nama, snimljeni su bili. Jedna sestra u Kristu ispričala priču kako jednom u svom rodnom gradu vidjela žensku koja je bila očito izgubljena sa mobitelom u ruci, čitala one nazive ulica, nije se mogla naći i ona rado njoj pomogla se naći u gradu. I onda udarilo nju da spremna je pomoći nekome fizički izgubljenom, a puno teže je njoj pomoći nekome duhovno izgubljenom. Znači, doslovno prenijeti ovu najbitniju stvar u životu, ovo kako nas život je spašen od grijeha, zahvaljujući Kristu. I to nju potaknulo do toga da podijeli evanđelje sa tom osobom koja na prvu bila iznenađena, ali nije odbila tu poruku i obratila se, pridružila se poslije crkvi. Tako da to bilo jako dobra opaska, ne znam kako bi rekao, da stvarno gotovi smo, spremni smo svašta napraviti za drugoga, a ovu najbitniju stvar nekako propuštamo. Tako da zato možemo isto se zahvaliti za taj jučerašnji sastanak. Bilo nas je tu oko 10 osoba, malo više, i mislim da svi smo dobro preveli to vrijeme i korisno. Osim toga, možemo moliti za obitelji naših braći Alija i Omida. Omid ima novi
posao ili traži novi posao. Prvo zbog toga što često mora raditi nedjeljom i ne može biti ovdje s nama i njih pratiti uživo, a drugo zbog boljih primanja. Joshua, odnosno njegova žena Sandra, razboljela se prije nekoliko tjedna, kad sam se s njim čuo prošli tjedan, javio da je bolje, a ne znam kako je sada, ali svakako možemo nastaviti u molitvama za zdravlje Sandre i također za snagu i mudrost za njih, za nositi se sa svakodnevnom životom ovdje u Hrvatskoj. Ima i Šahram i njegova obitelj, sva dokumentacija na konzulatu u Istanbulu je predana i čeka se sad dobru volju hrvatskih vlasti. Dakle, Šahram, Omid i Joshua i Sandra. Druga stvar, u kući Nade počinje tečaj njemačkog jezika za djecu od 6 do 9 godina. Sve je već spremno. Molimo za dobar početak i daljnju izgradnju povjerenja između kuće Nade i susjeda u Gajnicama. Korejski tečaj čini se da je jako dobro ovaj dobar plod donio, tako da molimo da i to će biti idući korak. Također završava priprema programa Sunce, to je pomoć i u odgoju i obrazovanju djece. Dobro krenula suradnja sa školom u Gajnicama i sa Centrom za socijalnu skrb Vrapče Podsused. Sada će krenuti novačenje i obuka tutora. Kako se netko od vas možda osjeća dobro i vidi se u pomoći djeci u odgoju i obrazovanju i imate 3 sata slobodnog vremena u tjednu, javite se u kuću Nade. Info je na društvenim mrežama također. Iduća potreba, priprema se zimska pošiljka za Ukrajinu. Dolazi zima, potrebno će biti obuća, odjeća, jakne, pokrivači, hrana i novčana sredstva za brašno za pekaru u selu Buzivka. I zadnja od potreba koju sam htio spomenuti je seminar Alfa tečaj za crkve. To je 5.11. Jel? I molimo za odaziv i za predanje navještanju evanđelja. Znači, to je povezano sa tom temom koju sam na početku spomenuo. Kratko još ponovim. Naša braća iz Irana, Omid, Joshua i Šahram, inicijative u kući Nade, tečaj njemačkog i program Sunce za odgoj i obrazovanje djece, zimska pošiljka za Ukrajinu i seminar Alfa tečaja. Za ovo možemo moliti, gospodin.
Gospodine, zahvaljujemo da svoje potrebe možemo iznijeti pred Tebe. Zahvaljujemo da Ti brineš za nas, brineš za one za koje molimo i uslišaj ove molitve, Gospode, u svoje vrijeme, na svoj način. Ovo molimo snagom Isusovog imena. Amen. I ovaj dio ćemo, Tomaš, hvala lijepa, i ovaj ćemo dio završiti zajedničkim čitanjem. Čitanje o zahvalnosti, pa ja molim da se uključimo. Ovo C znači da to govori crkva, V znači da govori voditelj. Jesmo spremni? Idemo zajedno. Gospode, ne nama, već imenu svom slavu daj zbog svoje vjerne ljubavi. Zahvalnost Bogu je protuotrov za ljudski ponos i očaj. Ona je sredstvo snažnog otpora protiv zavodljivosti samodostatnog, autonomnog života. Gospode, ne nama, već imenu svom slavu daj zbog svoje vjerne ljubavi. Zahvalnost Bogu nas osnažuje da živimo odvojeno i slobodno od ponosa i očaja, odvojeno od toksičkih ideologija koje haraju svijetom i opsjedaju našu sposobnost i poduzetnost. Gospode, ne nama, već imenu svom slavu daj zbog svoje vjerne ljubavi. Ovo nije naš svijet, nego Božji. Život nije naše postignuće, nego dar, jer u svim okolnostima i dalje živimo od vjerno nam darovanih darova. Gospode, ne nama, već imenu svom slavu daj zbog svoje vjerne ljubavi. Zahvalnost Bogu je potvrda da iskušenja, ponosa i očaja nemaju moć nad nama. Gospode, ne nama, već imenu svom slavu daj zbog svoje vjerne ljubavi. Amen. Uzvišen si ti u zemlji punoj obilja, gdje punina tvoja pretiče, ti si uzvišen. Uzvišen si ti kad se nađem u pustinji, prolazim, ti si uzvišen. Svako dobro što mi daješ, hvalom uzvrati. Kada taman nadvije se, tad mogu reći uzvišeno ime Gospodnje, uzvišeno je, uzvišeno ime Gospodnje, uzvišeno tvoje ime je. Uzvišen si ti, da toplinu sunca osjetim, kada sve kako treba je, ti si uzvišen. Uzvišen si ti, na putu tebljem obrasli, i kada bolje prisutna, ti si uzvišen. Svako dobro što mi daješ, hvalom uzvrati. Kada taman nadvije
jednom. Ti daješ i uzimaš, ti daješ i uzimaš, moje srce reći će, sve si Gospode, uzvišeno ime Gospodnje, uzvišeno je, uzvišeno ime Gospodnje, uzvišeno Tvoje ime je, uzvišeno ime Gospodnje, uzvišeno je, uzvišeno ime Gospodnje, uzvišeno Tvoje ime Hvala za spasenje, Kriste Isuse, za ljubav božansku i srca slavim te. Za me si platio i krv prolio, grijeh moj si platio, moj dug izbrisao. Bože, veliki si, Bože, veliki si, Tvoja istina oslobađa. U tebi nada je. Milošću beskrajnom oprošten je moj grijeh. Jedina nada sve i svijeta spasitelj. Njegovo kraljestvo
Možete još stajati. Imamo čitanje iz Božje riječi prije propovjedi. Prvo čitanje će biti iz psalama i to je psalam 19 od 8. retka. Znači psalam 19 od 8. retka do kraja. Savršen je zakon Jahvin, dušu krijepi. Pouzdano je svjedočanstvo Jahvino, neuka uči. Prava je naredba Jahvina, srce sladi. Čista je zapovjed Jahvina, oči prosvjetljuje. Neukaljan strah Jahvin ostaje svagda. Istiniti sudovi Jahvini, svi jednako pravedni. Dragocjeni od zlata čistoga, slađi od meda samotoka. Sluga tvoj pomno na njih pazi, vrlo brižno on ih čuva. Ali tko propuste svoje da zapazi? Od potajnih grijeha očisti me, od oholosti čuvaj slugu svoga, da mnome ne zavlada. Tad ću biti neukaljan, čist od grijeha velikog. Moje ti riječi omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim, Jahve, hridi moja, otkupitelju moj. Sljedeće čitanje je iz Mateja 5 od 33 do 48. Na ove stihove će biti tema propovjedi. Znači Matej 5, 33 do kraja 5. poglavlja. Još ste čuli da je rečeno starima, ne krši prisege, nego ispuni što si Gospodinu prisegao. A ja vam kažem, ne kunite se nikako ni nebom, jer je prijestoje Božje, ni zemljom, jer je podnožje njegovim nogama, ni Jeruzalemom, jer je grad velikog kralja. Ne kuni se ni svojom glavom, jer nisi kadar ni jednu vlas učiniti bijelom ili crnom. Vaš govor neka bude da, da, ne, ne. Što je više od toga, od zloga dolazi. Čuli ste da je rečeno oko za oko, zub za zub. A ja vam kažem, ne opirite se zlotvoru. Naprotiv, udarite neko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Tko bi te htio tužiti da se domogne tvoje košulje, podaj mu i ogrtač. Ako te tko prisili da ideš s njim 1 milju, hajde 2. Tko te moli, podaj mu, a tko hoće da mu pozajmiš, ne odbij ga. Čuli ste da je rečeno, ljubi svoga bližnjega i mrzi svog neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone, kako biste postali sinovi svoga Oca nebeskog, koji čini da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednim i nepravednim. Ako ljubite one koji vas ljube, kakvu ćete plaću imati? Zar i carinici ne čine to isto? Ako jedino svoju braću pozdravljate, što izvanredno činite? Zar i pogani ne čine isto? Dakle, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Amen. Izvolite sjesti. I pozivamo propovjednika. I didn't choose the reading today. I love that we read Psalm 19. Nisam izabrao današnja čitanja, ali mi je super da smo čitali 19. psalam. Because David's talking about Mosaic law. Jer David govori o Mojsijevom zakonu. And he calls it
sweeter than honey, i naziva ga slađim od meda. which suggests to me that David had a relationship with Old Testament law that's different from probably our relationship with Old Testament law. I to mi govori da je David razumio starozavjetni zakon na drugačiji način nego što ga mi So razumijemo. when you read Leviticus, do you feel like you're spreading honey on your toast? You know, Kad it's just čitate, like na this primjer, is- Levitski zakon, je li vam to toliko slatko kao da mažete med na kruh? says something about his relationship to righteousness, To nam govori o njegovom odnosu prema and that's pravednosti where we're going to end today, i sa time ćemo završiti danas. because Matthew 5:48 is a conclusion. Matej 5.48 je zaključak. Just to remind you where we are, Samo da vas podsjetim gdje se nalazimo. we're studying the Sermon on the Mount. Proučavamo propovjed na gori. So like Moses, Kao Mojsije, Jesus is on a mountain. tako je i Isus na planini. This is the first sermon in Matthew. This is the beginning of his ministry. Ovo je prva propovjed u Mateju na početku njegove službe. And he's beginning to establish a new covenant I on započinje uspostavljati novi savez for a new kind of kingdom. za jedno novo kraljevstvo. This is not the covenant that established the kingdom of Israel. To nije zavjet koji je uspostavio kraljevstvo Izraela, This is the covenant that establishes the kingdom of heaven. nego savez koji uspostavlja nebesko And kraljevstvo. the church is going to be the manifestation of the kingdom of heaven on earth. A crkva će biti manifestacija kraljevstva nebeskog na zemlji. And you remember he began with kingdom values. Ako se sjećate, započeli smo sa vrijednostima So those kraljevstva. 8 virtues that God says, these are the virtues by which I will reward you with the kingdom of heaven. To je onih 8 vrlina za koje Bog kaže njima ću te nagraditi kroz kraljevstvo Božje. This is what God values. To su stvari koje su bitne Bogu. One of them is being a peacemaker. Jedna od njih je da budemo mirotvorci. That was here. You can have mine. Yeah, Ken is. Yeah. So it's how far are you willing to go to be a peacemaker? Koliko daleko ste spremni ići da biste bili mirotvorac? It says peacemakers look like children of God. Jer kaže mirotvorci se ponašaju kao djeca Božja. Are you willing to put aside your sense of identity, your sense of culture, your rights? Jeste li spremni odložiti svoj osjećaj identiteta, svoja prava? How seriously do you take this value that God has? Koliko ozbiljno shvaćate ovu vrijednost koju je Bog postavio? I was studying this summer and it really hit me that I'm not as serious as I thought I was. Ljetos sam proučavao ovo i shvatio sam da ne shvaćam tu Božju vrijednost onoliko ozbiljno koliko sam mislio da ju And this shvaćam. list started rolling through my brain Po mozgu mi se počela vrtiti jedna lista of how often I yell at people toga koliko često zavičem na ljude. when I'm on the phone and they won't give me what I want. Ako pričam s ljudima na telefon i oni mi ne žele dati ono što meni Not what I treba, want, what I deserve, what is my legal right. ono što ja zaslužujem, što je moje zakonsko pravo. When I'm in traffic Ili ako sam u prometu and my rights are violated. i moja prava su narušavana. When I'm standing in line and there's this problem person in front of me. Kada stojim u redu i problematična osoba je ispred And mene. especially if my children are involved A pogotovo ako su moja djeca and I'm uključena, defending their rights. onda branim njihova prava, Well, sometimes they're the ones I'm yelling at. ali ponekad na njih zapravo vičem. And so how serious am I about being a peacemaker? Znači koliko ozbiljno ja želim biti mirotvorac. And maybe you don't blow up. I have a line. I'm calm and I get to the line and then I blow up. Možda vi niste kao ja imam jednu granicu, ja sam miran do te granice, kad se granica pređe onda eksplodiram. Maybe you don't blow up. Možda vi ne eksplodirate, Maybe you're passive aggressive. možda ste pasivno agresivni. And so the person's in front of you Osoba je pred vama and you're doing this i vi klimate glavom, and your heart is doing, there is no way that I'm going to help you.
a u srcu govorite nema šanse da ti pomognem. I am going to drag my feet. Biću spor. I am going to talk behind your back. Ogovarat ću te iza leđa. So you've stopped being a peacemaker. I u tom trenutku više niste mirotvorac. Or maybe you just walk away. Ili možda se samo povučete iz situacije. I am done with you. Ne mogu se ja s tobom baktati. So how seriously do you take this virtue? Koliko ozbiljno, dakle, shvaćate ovu vrlinu? Or how about the one pure in heart? How serious are you about being pure in heart? Ili ona vrlina da bismo trebali biti čistoga srca. Or being koliko to ozbiljno shvaćate? merciful. Ili da trebamo biti milosrdni. When does mercy end? Gdje je kraj milosrdnosti? This person does not deserve mercy. Ova osoba ne zaslužuje milosrđe. We're done. Gotovo je. What does it look like to be salt and light? Kako to izgleda biti sol i svjetlo? That's where Jesus went. He went from the values of the kingdom to the witness of the kingdom. To je Isusova progresija od vrijednosti kraljevstva do svjedočanstva za kraljevstvo. And he said, don't think I came to do away with the law. On kaže, nemojte misliti da sam došao ukinuti zakon. That's not what it means to be salt and light. To ne znači biti sol i svjetlo. We're not rejecting righteousness. Ne odbijamo pravednost. I came to fulfill it. Nego sam došao ispuniti zakon. And now he's launched into the commandments of the kingdom. I onda dolazi do zapovjedi And kraljevstva. he's giving us 6. Daje nam 6 zapovjedi. You want to know what salt tastes like. Želite znati kako, kojeg je okusa sol? What light looks like. Kako svjetlo izgleda? This is it. Evo ovako. You want to be salt and light, be like this. Želite biti sol i svjetlo, pa budite ovakvi. And he said, you heard it say, don't murder. Pa kaže, čuli ste da je rečeno ne ubij. Pretty low bar. To vam je nizak standard. I'm telling you, do not despise another person in your heart. A ja vam kažem, nemojte prezrijeti drugu osobu u svom Do not srcu. with your words take away life. Nemojte svojim riječima oduzimati njegov život. The high bar. To je visoki standard. You heard it said, do not commit adultery. Čuli ste da je rečeno ne učini preljuba. I'm telling you, don't even with the eye of your mind lust after another person. A ja vam kažem, nemojte čak niti svojim umom žudjeti za drugom osobom. High bar. Visoki standard. You heard it said that you could divorce as long as you use a certificate, as long as you make it legal. Čuli ste da vam je rečeno da možete se razvesti ako date otpusni list. I'm telling you, if you do, you're causing your wife or your husband to commit adultery. A ja vam kažem, ako to napravite, onda tjerate svoju ženu ili muža da počini preljub. High bar. Visoki standard. And he's not telling us everything we want to know about all these issues. Isus nam ne govori sad sve detalje tih problema. But one of the things he's doing is he's drilling into Pharisaic legalism. Ali on sa ovime cilja na farizejski legalizam. Because that's how the whole section starts. Jer cijeli dio počinje You want into the kingdom of heaven? sa riječima želite ući u kraljevstvo nebesko. You got to be better than the Pharisees. Morate biti bolji od farizeja. The people in your culture Ljudi u vašoj kulturi who take the Bible most seriously, koji najozbiljnije shvaćaju Bibliju, who are trying to keep every single rule in the Bible, koji se trude zadovoljiti svako pojedino pravilo u who Bibliji, have taken every rule and broken it down into a subset of rules, koji su uzeli sva pravila iz Biblije i još ih razdijelili na podpravila. so you know how many steps you can walk on the Sabbath before it's actually work. I rekli su vam koliko koraka na šabat smijete koračati da se to ne pretvori u Those sabat. guys who are doing that Takvi ljudi from the Bible, iz Biblije you got to be better than that, morate biti pravedniji od njih or you don't get in. ili nećete ući u kraljevstvo nebesko. That was verse 20. To je stih 20. He's going to end with, A Isus završava riječima, you got to be perfect. morate biti savršeni. And now he's going to give us 3 more commandments, Sad će nam dati još 3 zapovjedi and he's going to elevate the bar
higher. Kojima će tu ljestvicu podići još više. So we're going to look at those three. Pogledat ćemo sad ta tri. And then that conclusion, you got to be perfect. I onda taj zaključak, morate biti savršeni. Okay, so the fourth one begins like we expect. Znači, četvrta zapovjed počinje kako bismo i očekivali. You remember he says, you've heard it said. Sjećate se da počinje sa rečeno je, But I say, ali ja vam kažem, and here's some examples. I evo vam primjer. That's our pattern. To je uzorak po kojemu This Isus one's about operira. truthfulness. Ovo se radi o istini. You've heard it said, Čuli ste da je rečeno, you shall not make false vows, but you shall fulfill your vows to the Lord. ne krši prisege, nego ispuni što si Gospodinu prisegao. So it's okay to make vows, you got to do it. Znači, ok je dati nekakav zavjet, ali morate ga ispuniti. And then now he's going to mix his command with the examples. Ovdje onda Isus miješa svoju zapovjed sa primjerom. So his command is at the beginning of verse 34 and in verse 37. Njegova zapovjed je na početku 34. i u 37. So I'll just say that part. Samo da vam to But napomenem. I say to you, make no oath at all. A ja vam kažem, ne kunite se nikako. And then down verse 37, but let your statement be yes, yes, and no, no, or anything beyond these is evil. I u 37. vaš govor neka bude da, da, ne, ne, što je više od toga od zloga dolazi. So before you could give a vow to the Lord, now I'm saying no. Znači, prije nego što uopće date zakletvu Gospodinu, ja vam kažem nemojte. And what had happened in first century Judaism Šta se događalo u prvom stoljeću u židovstvu? was that there was the Pharisees had developed this whole system of making oaths. Farizeji su razvili cijeli jedan sustav davanja zakletvi. And in the Mishnah there's the Jewish commentary on the old covenant. U Mišni, a to je židovski komentar na Stari Zavjet, There's a whole section on when you have to keep your oath and when you don't have to keep your oath. postoji cijeli jedan dio koji komentira kada morate izvršiti zakletvu, a kada ne morate. So if you make this kind of oath, you can break it, but if you make this kind of oath, you have to keep it. Znači, ako date ovakvu zakletvu, ne morate se pridržavati, a ovakve zakletve se morate And it's so pridržavati. natural for human beings. To je tako prirodno za You learn this when you're a little kid. Naučite to kad ste već malo dijete. Like if somebody says they're going to do something, you want a little more reassurance than that. Ako vam neko It's like- obeća da će nešto napraviti, Like- vi želite neke dokaze za to. Swear you're going to do it. Zakuni se da ćeš napraviti. I swear. But Evo, kunem se, hoću. let me see your hands. Da ti vidim ruke, Because if you cross your fingers, you don't have to do it. jer ako prekrižite prste, onda niste to zapravo mislili. And then how about a pinky swear? We can do that. A ovo sa Or- malim prstima, to je or ono let's čvrsto obećanje. spit and shake your hand, because that Ili- makes it more Pljunete i rukujete se, like to je you're going to još do it. čvršće Or obećanje. swear on your mother's grave. Ili That's zakuni se majčinim grobom. which would work great for me because my mother's not dead, so that would mean I don't have to do it. To bi bilo meni super jer moja mama je još živa, pa znači da ne moram se pridržavati te zakletve. And it sounds so childish, I to je djetinjasto. but it's why you have lawyers. Ali zato postoje Because odvjetnici. you make these long covenants that you can't understand. Zato što ljudi potpišu sporazume i ugovore koje ne razumiju. Because there's language in there designed to allow you to cheat. Zato što unutra postoje rečenice koje služe tome da vi možete varati. Legally. Pravno. It's legal cheating. To je znači pravno odobreno As varanje. long as you go by the word, just right by the word, you can get around. Ako se držiš samo slova tog ugovora, možeš se izvući So you nekako. buy something and you read the fine print. Kupiš nešto i čitaš ona mala slova dolje. And so that's what had happened in Jewish law with vows, with oaths. To se zapravo dogodilo u židovskom zakonu sa tim zakletvama. Now let's read the examples that'll help us to clarify. Pročitajmo primjere Isusove. So just read 34 through 36. 34 do 36 stih. Ja vam kažem, ne kunite se nikako, ni nebom, jer je prijestolje Božje, ni zemljom, jer je podnožje njegovim nogama, ni Jeruzalemom, jer je grad velikog kralja,
Ne kuni se ni svojom glavom, jer nisi kadar jednu vlast učiniti bijelom ili crnom. So D.A. Carson said that one rabbi says if you swear by Jerusalem, you're not bound to keep your oath. D.A. Carson kaže da su Židovi tumačili ako se zakuneš Jeruzalemom, onda ne moraš se pridržavati zakletve. Listen to this. Čujte ovo. But if you swear towards Jerusalem, then you have to keep it. Ali ako se zakuneš prema Jeruzalemu, onda moraš se pridržavati zakletve. And Jesus is just going, this is stupid. Ja, Isus kaže, dajte, ovo je glupo. Prestanite. Notice everything he mentioned has relation to a kingdom. Jel primjećujete da sve što kaže ima veze sa kraljevstvom? If you swear by heaven, you're swearing by God's throne. Ako se zakunete nebom, kunete se Božjim You prijestoljem. swear by earth, you're swearing by his footstool. Zemljom, kunete se njegovim podnožjem. If you're swearing by Jerusalem, you're swearing by the king of that city, who is God. Jeruzalemom, kunete se zapravo kraljem toga grada, a to je Bog. This is for you all who are in the kingdom. Ovo se odnosi na sve vas koji ste u kraljevstvu. You don't need to swear. Ne trebate se Because kunuti. every time you make a promise, Jer svaki put kad date obećanje, there is an assumed oath. pretpostavlja se da ste dali zakletvu. Yeah, I'll do that for you. Da, napravit ću to za tebe. As God is my witness. I neka mi je Bog svjedok. You need me to show up, I'll show up. Jer želiš da dođem negdje, doći ću. As God is my witness. Tako mi pomogao Bog. Bog mi je svjedok. It costs that much. To košta toliko. I'll get it to you. Nabavit ću ti to. As God is my witness. Jer mi je Bog svjedok. You don't have to say that. It's always true. Ne morate te riječi izgovoriti, Bog mi je Because svjedok. God To is se always king in heaven. podrazumijeva. He is always king on earth. Jer He is Bog je king of your life. Uvijek kralj na nebesima, kralj zemlje, kralj vaših života. When you speak truth. Kad vi govorite, govorite istinu. Let your yes be yes and your no, no, and that's it. Neka vaše da bude da, vaše ne, ne, i to je to. Next example. Sljedeći primjer. You've heard it said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Čuli ste da je rečeno oko za oko, zub za zub. First we need to explain that. Prvo moramo to objasniti. So for example, Na primjer, let's say I hit Daniel on the head with a rock. recimo udarim Danijela u glavu kamenom. According to Old Testament law, Prema Starom Zavjetu, what should Daniel do to me? što bi Danijel meni trebao učiniti? He should not hit me on the head with a rock. Ne bi me trebao udariti u glavu sa kamenom. You will never find in the Old Testament that if your eye gets poked out, you get to poke out the other person's eye. U Starom Zavjetu nigdje nećete naći ako vam neko iskopa oko, iskopajte vi njemu oko. You want to read personal injury law, go to Exodus 21. You can read on your own. Ako želite čitati zakon o osobnim povredama, čitajte Izlazak 21. And what it's going to say I tamo piše is that if I hit him hard enough that he has to lay in bed. da ako ga dovoljno jako udarim da mora ležati u krevetu. Well, first, if I kill him, kao prvo, ako ga ubijem, that's when this literally applies. onda se to doslovno primjenjuje. I lose my life. Mene treba ubiti. Otherwise, Ali ako ne, if he's in bed and he later recovers, ako leži u krevetu i kasnije se he oporavi, doesn't get to hit me on the head with a rock. ne smije me udariti u glavu kamenom, I have to pay his wages while he's in bed. nego ja moram platiti onu plaću koju bi on zaradio za vrijeme dok je proveo u And krevetu. I have to provide for his recovery. I moram platiti njegov oporavak. You remember Jesus' parable about the Good Samaritan? Sjećate se Isusove usporedbe o dobrom The Good milosrdnom Samarijancu? Samaritan fulfilled the law for the thief, for the robbers. Milosrdni Samarijanac je ispunio tu starozavjetnu odredbu umjesto onih pljačkaša. What he was doing was what the one who committed the crime should have done. On je napravio ono što je trebao napraviti čovjek koji je počinio zločin. So eye for eye, tooth for tooth, I think this is what's going on with that statement. Oko za oko, zub za zub. Evo što ja mislim da se tu
što tu Isus misli? In Old Testament law, it's a correction to other ancient laws. U Starom zavjetu to je ispravak drugih starozavjetnih So, for example, in the zakona. law of Hammurabi, Na primjer, Hamurabijev zakon. if a man kills somebody's daughter, Ako čovjek ubije nečiju kćer, you know what happens? šta se događa? Any guess? You kill his daughter. Ti trebaš ubiti njegovu kćer. Sure, the daughter's not going to think that's fair. Kćer sigurno neće misliti da je to fair. In Jewish law, U židovskom you don't kill zakonu his daughter. ne ubiješ njegovu kćer, The man loses his life. nego čovjek izgubi svoj život. So in Jewish law, eye for eye, tooth for tooth means the one who commits the crime is the one who gets punished. Znači u židovskom zakonu oko za oko, zub za zub, znači onaj tko je počinio zločin treba biti kažnjen. It also means, and there is no distinction for class, Isto to podrazumijeva, nema razlike između staleža, except slavery, but I'm not getting into that. osim ropstva, ali o tome sad nećemo. But rich or poor, everybody gets the same punishment. Bilo da ste bogati ili siromašni, ista kazna vrijedi za svakoga. And it means the punishment should fit the crime. I kazna treba biti proporcionalna zločinu. So figuratively, eye for eye, tooth for tooth, not literally eye for eye, tooth Znači, for tooth. metaforički oko za oko, zub za zub, a ne doslovno. Because the goal of Old Testament law Jer cilj starozavjetnog zakona is to give restitution to the victim. je ta da žrtva dobije odštetu. You know, if we steal one sheep, we have to pay back Ako two. krademo jednu ovcu, moramo vratiti dvije. Unless we kill the sheep, then we have to pay back 5. Osim ako smo ubili tu ovcu, onda moramo platiti 5. So we're restoring the victim, Znači, obeštećujemo žrtvu and we're rehabilitating the criminal, i rehabilitiramo počinitelja. or providing that he can re-enter society. Ili omogućavamo mu da se vrati ponovo u društvo. Because if he's paid back 5 sheep, Jer ako je platio tih 5 ovaca, we don't like him maybe, možda ga ne volimo, ne sviđa nam se, but it's like, yeah, okay, he paid his penalty. ali ajde, dobro, platio je svoju kaznu. That's fair. The guy got 5 sheep. I to je pošteno, dobio si 5 ovaca. What's happened though with eye for eye, Ono što se događalo sa ovom odredbom oko za oko, instead of seeing the law as a means for order in society, umjesto da su promatrali zakon kao sredstvo mira i reda u društvu, with the hopeful possibility of bringing peace to those who are victimized, sa nadom da se donese mir žrtvama, it becomes a means for personal revenge. zakon postaje sredstvo osobne odmazde. This is not the heart of the law, but this is how people take the law. To nije duh zakona, ali ljudi tako You uzimaju hurt zakon. me, Ti si mene and povrijedio. I want the full extent of the law to fall on your head. I ja želim da sva sila zakona padne na tvoju That's glavu. what I want from the law. To želim od I zakona. want revenge. Želim I osvetu. want vengeance. I Osvetu. want pain for you. Želim da ti iskusiš bol. If my eye's poked out, I want your eye poked out. Ako si ti meni oko izbio, izbit ću i ja tebi And it oko. feels just. I to se čini pravednim. Regardless of my state of heart, it feels right. Bez obzira na moje stanje srca, ali to se čini pravednim. Jesus says that's a low bar. Isus kaže, to vam je nizak standard. We're going for the high bar. Mi ciljamo na visoki standard. Let's read 39 through 42. Stihovi 39 do 42. A ja vam kažem, ne opirite se zlotvoru. Naprotiv, udari li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Tko bi te htio tužiti da se domogne tvoje košulje, podaj mu i ogrtač. Ako te tko prisili da ideš s njim 1 milju, hajde 2. Tko te moli, podaj mu. A tko hoće da mu pozajmiš, ne odbij ga. I say to you, do not resist an evil person. Kažem vam, nemojte se opirati zlotvoru. Again, Jesus is not saying everything that needs to be said on this. Opet, Isus ne objašnjava sve detalje ovoga, Because if we take his examples to the extreme, jer ako u ekstrem odvedemo ove njegove primjere, we will all be left naked. onda ćemo svi biti goli, We will have no money. nećemo imati novca,
And if an evil person enters your home and threatens your children or your wife, you have to let them. I ako zlikovac uđe u vašu kuću i prijeti vašoj ženi i djeci, vi ga morate pustiti. And I don't think that's what Jesus means by this. Ali ja mislim da to nije Isusova namjera sa ovim We riječima. can put that aside for an argument later. O tome možemo kasnije raspravljati. I think I'm defending my wife and children, Ja mislim da trebam braniti svoju ženu and i I don't djecu. think I'm breaking this. I mislim da time ne kršim ovu Isusovu But there is a zapovjed. high bar here. Ali postoji jedan viši standard ovdje. So what is Jesus saying? Znači šta Isus ovdje govori? And it's going to have to do with giving up your rights, Ima veze sa odustajanjem od svojih prava, and it's going to have to do with personal self-sacrifice. sa osobnom žrtvom. There are 4 examples. 4 primjera imamo. The first is whoever slaps your right cheek, let him slap the other. Prvo, tko te udari po desnom obrazu, daj mu da te udari i po drugom. A Jew would have hit you with his right hand. A Jew would have hit you with his right hand. Ako te Židov ošamari desnom rukom, So if I do that, what cheek do I slap? ako sam napravio ovo, po kojem obrazu sam te udario? The left. Lijevom. Jesus made a point to say the right, A Isus kaže, ako te udari po desnom, which means you just got slapped like that, što znači da su te ošamarili ovako. which is a huge insult. A to je užasna uvreda. This is not about boxing. Nije stvar u tome da se boksamo i This is about tučemo, honor and shame. nego čast i sram. In front of other people, Pred drugim ljudima somebody just netko smacked te you odalamio or spit on you ili pljunuo na or tebe cussed you out ili te ispsovao or a professor put you down in front of everybody. ili profesor te ponizio pred svima. A neighbor unjustly screamed and accused you in front of the building. Susjed, na primjer, nepošteno viče na tebe i optužuje te za stvari koje nisi napravio pred svim drugim stanarima zgrade. You have been culturally, publicly shamed Ako ste kulturalno, javno posramljeni in a violent way. na nasilan način. So what does Jesus mean when he says, okay, well, give him the other cheek? Šta onda znači kad Isus kaže okreni drugi obraz? It's not about lie there when somebody's beating you. Nije stvar da kad te neko tuče, It's about your response to public shame. nego stvar je o tvom kako ćeš ti reagirati na javno poniženje. And essentially, Jesus is saying, you don't belong to the society that thinks it's shaming you. Isus zapravo kaže ti ne pripadaš u društvo koje misli da te posramljuje. You belong to my kingdom, Ti pripadaš u moje kraljevstvo, and in my kingdom, a u mom kraljevstvu the way you get honor is by rejecting the way they tried to shame you. čast se zadobiva tako da odbiješ njihovo posramljivanje. I'm not even accepting the fact that you just shamed me. Uopće ne prihvaćam to da si ti sad mene posramio. Because my dignity Jer moje dostojanstvo belongs to God. pripada Gospodinu. My honor Moja čast belongs to God. pripada Bogu. So whatever my particular society decides is shame, Znači šta god moje društvo odluči da je sramotno, I have to decide if that's in line with what my kingdom says is shame. ja moram odlučiti je li to u skladu sa Božjim standardima srama. Because I'm looking to my God to give me honor and dignity and value. Jer gledam prema svom Bogu i On mi daje čast i dostojanstvo i And vrijednost. this is one of those things I'm terrible at, so I don't know why I'm preaching this. I ja sam grozan u ovim stvarima i ne znam zašto propovijedam o ovome. We all agree Jesus said this. Evo, svi se slažemo da je Isus ovo rekao And he is the perfect example i on je savršen primjer. because he was slapped Jer on je bio and he ošamaren was spit on i pljuvan and he was betrayed. i izdan He was misused i iskorišten and he accepted it i prihvatio je to and he rejected the attempt to shame him i odbio je pokušaje posramljivanja because he knew what he was about. jer znao je koja je njegova svrha.
The second example of giving up your rights is if somebody wants to sue you and they want to take your shirt, give them your coat also. Drugi primjer je da ako vas neko tuži da se domogne tvoje košulje, daj mu i ogrtač. And this is another Old Testament reference. To je još jedna citat iz Starog Zavjeta. In a more poor agricultural culture, u kulturi koja je relativno siromašna i poljoprivredna, your coat might be the most expensive item you own. Ogrtač vam je možda najvrijednija stvar koju posjedujete. And it might substitute for your blanket at night. I ona vam služi kao deka po noći. So Old Testament law says if you're suing a poor man, znači Stari Zavjet kaže ako tužiš siromaha, and he has to give something of value, i on mora dati nešto vrijedno, you can take his coat, možeš mu uzeti ogrtač, symbolically, simbolično, but you have to give it back overnight. Ali moraš mu ga vratiti preko noći, so he doesn't freeze to death. Da se ne smrzne. So it's your right to keep your coat. Znači u pravu ste zadržati, možete zadržati ogrtač. So to be honest, I'm not sure exactly how far Jesus wants us to go with this. Iskreno ne znam do koje mjere Isus želi da ovo primjenjujemo. But at the very least, ali u najmanju ruku, he's saying you don't hold on to your exact rights. Kaže, nemojte se držati opet svojih prava. When somebody wants to take you to court, ako vas neko tuži pred sudom, your primary instinctive action might be to fight it with everything you've got. Možda je vaš prvi instinkt da se maksimalno oduprete toj tužbi. I think Jesus is saying seek peace with everything you've got. Ja mislim da Isus ovdje kaže uloži sav svoj napor da dođeš do mira. And you be willing to give more than you have to. Budi voljan dati više nego što moraš. In order that you might seek a positive, that you might achieve a positive outcome with the person who's trying to sue you. Kako bi što prije došao do pozitivnog ishoda sa osobom koja te tuži. That does look like what he says in the next one. I to je slično ovome sljedećem. So according to Roman law, prema rimskom zakonu, a Roman soldier could conscript you into his service. Rimski vojnik vas je mogao unovačiti u službu sebi. You're minding your own business. Vi živite svoj život. Soldiers walking along the road. Vojnici prolaze kroz selo. He has the right to make you carry his stuff for one Roman mile. On ima pravo natjerati vas da nosite njegovu prtljagu jednu rimsku milju. And Jesus says go two. A Isus kaže pa nosi dvije. That doesn't mean as soon as you hit two, throw it down and spit at him. To ne znači čim mu poneseš stvari 2 milje, baci ih i pljuni na njega. It's not a new rule. You don't go one, you just go two. To nije novo pravilo, umjesto 1 milje hoda i 2. It's a new heart. Nego novo srce. He's abusing his authority. Taj rimski vojnik zloupotrebljava svoj autoritet. That's how all Israel feels under Rome, an abuse of authority. Tako se cijeli Izrael osjeća pod Rimom, kao da oni zloupotrebljavaju svoj autoritet. And you're like, okay. A ti kažeš, ha dobro. But I'm going to be salt and light. Ali ja ću biti sol i svjetlo. I'm going to reject the whole system of values and rights. Odbacujem cijeli taj sustav vrijednosti i prava, svojih prava. Because maybe I can make a difference in the life of this soldier. Jer možda ja mogu biti presudni faktor u životu tog vojnika. And then in 42, give of him who asks of you, do not turn away from him who wants to borrow. U 42. tko te moli, podaj mu, a tko hoće da mu posudiš, ne odbij ga. And you know you shouldn't give a drug addict money. Znate da ovisniku o drogama ne trebate davati novac. I mean, it's the same guy in the parking lot every time. Ako svaki put na parkiralištu isti čovjek prosi od vas, and you know what he's going to do with the money. I znate šta će napraviti s tim novcem. Jesus is not saying give him money. Isus ne kaže dajte takvim ljudima novac. There's some wisdom that you apply. Znači, primjenjujte određenu dozu mudrosti.
He also doesn't say give them how much they want. I isto ne kaže dajte im koliko žele. So again, he's not addressing all the issues. Opet, ne daje nam sve detalje But he is addressing ovih our heart. problema. Ali govori našem srcu. And our sense of our rights to our property. I opet, obraća se našem osjećaju za pravo na naše posjede. It's not your property. To što ti posjeduješ nije tvoje. It's not your money. To nije tvoj novac. Not your car. Nije tvoj auto. Not your house. Nije tvoja kuća. You are a steward. Ti si upravitelj. You're supposed to use it wisely. Trebaš to mudro koristiti. You have responsibility to your family. Imaš odgovornost prema svojoj obitelji. But it's not yours. Ali to nije God's. tvoje, nego Božje. And you use it wisely for him. Koristi to mudro za njega. Not holding on to your right to your stuff. I ne drži se svoga prava na svoje stvari. So that's been this fifth example. Znači to nam je 5. primjer. I think Jesus is saying you don't have any rights. Mislim da zapravo Isus govori ti nemaš prava. That's not what the kingdom of heaven's about. Kraljevstvo Božje nije u traženju prava i imanju prava. It's not about holding on to what's mine. Nije u tome da držimo ono što je moje. We trust God with that. Nego to povjeravamo Bogu. Trust God with vengeance. Bogu povjeravamo Trust God osvetu. with justice. Bogu povjeravamo Trust God pravdu. with stuff. Bogu povjeravamo stvari. We're peacemakers. A mi smo mirotvorci. We're truthful because we're pure in heart. Mi govorimo istinu zato što smo čista srca. We're merciful and understanding. Milosrdni smo, imamo razumijevanja. Last one's very famous. I ovaj zadnji primjer je dobro poznat. You've heard it said, you'll love your neighbor and hate your enemy. Čuli ste da je rečeno ljubi svoga bližnjega i mrzi svoga neprijatelja. I'm pretty sure it doesn't say anywhere in the Old Testament, hate your enemy. Poprilično sam siguran da nigdje u Starom Zavjetu ne piše mrzi svoga It does say neprijatelja, God hates Edom. ali kaže Bog mrzi Edom. So something else to talk about. To je druga tema. But I think Dobro. this is the way this idea gets used in Jesus' time. Ali evo, u Isusovo vrijeme je ta ideja tako nekako preformulirana, mrzi svoga neprijatelja. We love our neighbor. Volimo svoje bližnje, We don't love that guy. ali ne volimo one hate that tamo. guy. Njih mrzimo. That's why Jesus had that parable about loving your neighbor. I zato je Isus dao onu prispodobu o tome šta znači ljubiti svoga And he used bližnjega. that guy that everybody hated I upotrijebio u prispodobi baš toga lika kojeg svi mrze, as the neighbor. kao susjeda. So he's not letting you, love your neighbor doesn't mean you get to hate that guy. To što trebate ljubiti bližnjega ne znači da smiješ mrziti toga kojeg mrziš. Here he's just a lot more clear. A ovdje pojašnjava. I say to you, love your enemy. Ja vam kažem, ljubite svoje And neprijatelje. pray for the one who persecutes you. I molite za one koji vas progone. So this again is a heart issue. Opet, stav srca je bitan. I think we can argue it's right to defend your nation. Mislim da bismo mogli argumentirano braniti stav da se treba braniti svoju državu. But there's a great danger to war. U ratu postoji velika opasnost That it'll destroy the soul of the ones being victimized. da će se uništiti duše onih koji su žrtve. Because when we become full of hate and bitterness, Jer kad postanemo puni mržnje, gorčine, it's a double win for the evil one. onda zli dvostruko pobjeđuje. So Jesus is not saying they're not your enemy. Isus ne kaže oni nisu tvoji They neprijatelji. persecute you. They're trying to hurt you. Progone te, žele ti nauditi, And you pray for their blessing. ali ti moli za njihov blagoslov. Because God blesses everybody. Jer Bog blagoslivlja svakoga. He doesn't make a distinction. Kod njega nema pristranosti. And if he did, which side do you think you'd be on?
A kad bi Bog bio pristran, šta mislite, s koje strane biste vi završili? If God only blessed the righteous, do you think that includes you? Kad bi Bog samo blagoslivljao pravedne, šta mislite, jel bi se vi našli među tim pravednima? That brings us to the conclusion. Time dolazimo do zaključka. Therefore be perfect, Stoga budite savršeni, as God is perfect. kao što je Bog savršen. That's a reference to Leviticus 19. To je aluzija na Levitski zakon 19. Wording's a little different, Malo je drugčije but sročeno, it's repeated over and over. ali se ponavlja iznova i iznova. Be holy as your God is holy. Budi svet kao što je tvoj Bog svet. That's the standard. To je standard. You don't hate in your heart. Ne mrzi u svom srcu, You don't lust in your heart. ne žudi u svom srcu, You remain faithful in marriage. budi vjeran u braku. Your yes is always yes and your no is always no. Neka tvoje da uvijek bude da, a tvoje ne uvijek ne. You give up your rights Odrekni se svojih prava. even when somebody's taking advantage of you, Čak i kad te neko iskorištava. and you love those who want to hurt you, I voli one koji ti žele nauditi. and you ask God to bless them. I traži Boga da njih blagoslovi. That's all you got to do. Samo to trebaš If raditi. you will do that, Ako činiš tako, you get to get into the kingdom of heaven. onda ulaziš u kraljevstvo nebesko. I've heard people try to explain the perfect word. You know, you can't really mean perfect. Čuo sam kako neki propovjednici pokušavaju objasniti riječ savršen. Pa ne možeš zapravo biti You know what it really savršen. means? Znate šta znači ta riječ savršen? Perfect. Savršen. You have to be perfect. Moraš biti If savršen. you are not perfect, you do not get into the kingdom of heaven. Ako nisi savršen, ne ulaziš u kraljevstvo Božje. How does that make you feel? Kako se osjećate? I hope it makes you feel poor in spirit. Nadam se da se osjećate siromašni u duhu. I hope it makes you feel like there's no way I'm getting in. Nadam se da se osjećate nema šanse da ja uđem. 'Cause that's the only way in. Jer to je jedini put unutra. We've got to realize the whole standard of righteousness thing doesn't work. Moramo shvatiti da cijeli taj sistem sa standardom pravednosti ne funkcionira. And this voice in your head that's saying I got to be perfect. I taj glas u vašoj glavi koji vam I gotta govori live moram up. biti savršen, moram bolje, moram zadovoljiti. I'm a pastor's kid. You know, Ja sam dijete pastora. we have 4 of those in here, 5 of those, 6 of those. 4, 5, puno I gotta nas be je tu perfect. takvih. Moram biti savršen. Yeah, but you can, Da, moraš, because you're not. ali ne možeš. And you never will Jer be. nisi i nikad And nećeš your biti. only hope I tvoja jedina nada is that God will somehow change your relationship to righteousness. je ta da će Bog nekako promijeniti tvoj odnos sa pravednošću. Because Jesus is not kidding about this stuff. Jer Isus se ne zeza s ovim stvarima. This really is the requirement. Ovo je standard Božji. There really is a standard, Zaista postoji standard. and you really have failed to meet it. I ti stvarno ne zadovoljavaš taj standard. Blessed are the poor in spirit, because theirs is the kingdom of heaven. Blaženi siromašni duhom, jer njihovo je kraljevstvo The nebesko. step 1 is that you realize you don't meet the standard. Prvi korak je taj da shvatite da niste zadovoljili standard. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blagoslovljeni oni koji tuguju, jer oni će se utješiti. Step 2 is that you're convicted over the fact that you don't meet the standard. Drugi korak je to da imate težinu, da ste osuđeni zbog toga što niste zadovoljili standard. You should feel bad about the evil you have done. Da, trebate se grozno osjećati zbog svih grijeha i zla koje ste And you should počinili. mourn, I trebali biste tugovati, because it means you don't deserve the kingdom of heaven. jer znate da ne zaslužujete kraljevstvo nebesko. Step 3, Treći korak. blessed are the meek, Blagoslovljeni krotki, who yield themselves to the hand of God, koji sebe predaju u Božje ruke. who say, I can't meet the standard. Koji kažu ja ne mogu zadovoljiti standard. All I can do is
yield to you. Sve što ja mogu je prepustiti se tebi. And I pray you have a way I molim te to da get me ti in. imaš neki način da me uvedeš u kraljevstvo. And something's going to happen. I nešto će se onda dogoditi. And now you begin to hunger and thirst after I righteousness. sad počimate biti gladni i žedni You want it, but you can't pravednosti. get it. Želite to, ali ne možete zadobiti tu pravednost. But blessed are the merciful, Ali blaženi milosrdni, because they have received mercy. jer njima će se ukazati milosrđe. Jesus meets the standard for you. Isus je taj koji je zadovoljio taj standard You need perfection. umjesto vas. He's Trebate been biti perfect. savršeni, on je savršen. You deserve to die. Zaslužujete smrt, Jesus died for you. on je umro umjesto vas. Jesus is infinite God, Isus je beskonačni Bog, the righteous man who's able to die for everybody. potpuno pravedni čovjek koji je u stanju umrijeti za svakoga. Do you have to live up to the standard? Morate li vi zadovoljiti taj standard? Not anymore, Sada više ne. because he lived up to it for you, Jer on ga je zadovoljio umjesto and you vas. received his gift of grace. I vi samo primate njegov dar milosti. So that voice in your head that says, I have to be perfect, Znači sad onaj glas u vašoj glavi koji kaže moram biti savršen. you can tell it, Možete tom glasu no, I reći don't, ne moram and I can't. i ne mogu. That's a false voice. To je glas laži. There is no human perfection. Ne postoji ljudska savršenost. Jesus was perfect for me. Isus je bio savršen umjesto mene. So now we can just forget about chapter 5, I sad možemo zaboraviti 5. poglavlje. right? Da? No, it changes our relationship to righteousness. It doesn't change righteousness. Jer se mijenja naš odnos prema pravednosti, a ne pravednost kao takva. We'll end with something I've shared before when we studied the Ten Commandments. Zaključit ćemo s nečim što sam govorio kad smo proučavali 10 zapovjedi. Just real quick, your new relationship to righteousness. Brzinski. Vaš novi odnos prema pravednosti. Notice the first command was about murder and the last command was about love. Sjetite se, prva zapovjed je bila vezana za ubojstvo, a zadnja za ljubav. And remember, it's on a continuum. Sjetite se da je to sve na jednom spektru. So murder is the extreme. Ubojstvo je ekstrem. I disdain your life so much, I'm willing to remove it Ja toliko prezirem tvoj život da sam te voljan odstraniti. for my gain. Da bih ja dobio nešto. I'm willing to, then actions. I'm willing to hurt you. I'm I willing to djelo. spit on you. I'm willing to, Voljan sam ti nauditi, ozlijediti te, pljunuti na tebe. and then words. You Riječi. fool, you Ti cretin, you budalo ti. nisi normalno. Nisi normalan. Yeah, and then thoughts, Misli. anger inside of me. Bijes u meni. So now the question is it enough Znači, je li dovoljno that I just don't do that? da samo ne radim ove stvari? Is that what God wants from me? Je li to sve što Bog želi od mene? That I don't do evil? Da ne činim zlo? Ne. No. The whole this is the Pharisaic response to the law. Takav je bio odgovor farizeja na zakon. I want to know what I can't do Samo mi reci šta ne smijem raditi. so I can do everything else. Tako da mogu raditi sve ovo I'm going to ostalo. live right. It's what, on the one with adultery, it's what every college student wants to know. Zapravo to svaki student želi znati. Okay, I know you're saying I can't sleep with my girlfriend. Znam da ne smijem spavati sa curom prije What braka. can I do with my A šta girlfriend? smijem raditi sa curom? I want to get as close to the line Daj as mi possible. granicu, pa ću se toj That's- granici približiti što više mogu. I want to live on that line. Želim živjeti na toj granici. Ne. You've recognized that's death and corruption. Ako znaš da je to smrt i uništenje, Turning my back to that. okreni leđa tim stvarima. Christianity is not about not doing stuff. Poanta kršćanstva nije da ne činiš loše It's stvari, about pursuing life. nego da trčiš za životom. That's what righteousness is. To je pravednost. It's a picture of true, abundant human life. To je slika pravog, izobilnog ljudskog života.
života. not some list of rules, some standard. Ne neki standard i popis pravila. So if the extreme is don't murder Znači, ako je ekstrem ne ubi on the negative side, na negativnoj strani, what's the extreme on that koji side? je ekstrem na drugoj strani? Yeah, what? Loving your enemy. Yeah. Da, ljubiti neprijatelja. Loving your enemy. Ljubav. Let's make it extreme. Ajmo još dalje What's to your odvesti. extreme act of love? Yeah, there's no greater love than this, that someone Umrijeti gave za up their nekoga. life. Tako je, nema veće ljubavi nego da neko položi svoj život za vas. I don't care about your life so much I'm willing to remove it. Toliko mrzim tvoj život da ću te ukloniti. I care about your life so much I'm willing to give up my own to bless you. Stalo mi je toliko do tvog života da sam spreman umrijeti zbog tebe. That's love. To je ljubav. So Brenda's told me she doesn't want me to do that. Ali Brenda mi kaže da ne želi da ja umrem za nju, She would rather I take out the trash every day. nego da iznesem smeće svaki dan. So, us guys, we have this vision of glory. I Mi kao give up muškarci, my life in one sacrifice. mi imamo And it's like, viziju da ćemo žrtvovati svoj život kroz neka grandiozna djela. how about you give up your life every day? A da umreš sebi svaki dan, You put aside your rights da odložiš svoja prava, to be a life giver. da daješ život That tim you ljudima cultivate in koje your voliš. mind this mental attitude of you are all valuable because you are worthy of life. Da njegujete u svom umu taj stav, vi svi ste vrijedni ljubavi, jer ste vrijedni And života. your words give life, I da vaše riječi daju život not suck it drugima, out. a ne da ubijaju život. And your actions give life. I vaša djela da daju život. So now, one of my dad coached track. Moj And tata je bio trener atletike. one of his runners, Jedan od njegovih trkača, when he went to college, kad je otišao na faks, he put on his wall a picture of my dad. stavio je na svoj zid u sobi sliku moga tate. My dad was a good runner, Moj tata je bio dobar trkač, but that's not why he did it. ali nije taj dečko to zato He napravio. did it because he said later that because your dad's the best man I knew. Nego kasnije mi je rekao, stavio sam njegovu sliku zato što je tvoj tata najbolji čovjek kojeg sam ikada You know, his upoznao. roommate has girl pictures on the wall over here. Njegov cimer je imao slike cura na And zidu, he has this old black and white photo of my dad. a on ima tu staru crno-bijelu sliku moga tate. It's like, but it's like if you're a soccer player and you put Modric on your wall. Ali to vam je kao ako ste nogometaš i Modrića stavite na zid. What are the chances you'll ever be that good? Koja je šansa da ćete ikad postati dobri kao Modrić? Zero. Ne baš. But you're not trying to live up to the standard. Ali zapravo ne pokušavate doseći neki standard, You have this vision nego imate of viziju perfection, savršenstva. and you're pursuing the vision. I trčite za tom vizijom, prema toj And that viziji. totally changes our relationship to righteousness. To mijenja naš odnos prema pravednosti. Yeah, perfection. Da, savršenstvo. But I'm not under a standard to have to live up to. Ali nisam pod pritiskom toga da moram It's zadovoljiti a određeni vision standard. I'm running after. Nego trčim prema toj viziji. Be perfect as God is perfect. Da budem savršen kao što je Bog savršen. Not as a standard, you're released from that. Ne kao neki zahtjev, slobodan si od tih očekivanja, But as a vision we pursue together. nego kao vizija koju And we slijedimo don't have to zajedno. judge each other because we know we don't live up. Ne moramo osuđivati jedni druge jer znamo da niko ne zadovoljava taj standard. But we're pursuing it together. Ali trčimo zajedno prema toj viziji. Ok, hvala. Hvala Michael. I hvala prevoditeljici. Aniti. Imamo još jednu pjesmu na kraju bogoslužja. Za vrijeme ove pjesme uobičajeno sakupljamo i kolektu, prilog, dobrovoljni prilog. I samo evo, jučer izašao, šaljemo ovo jednom mjesečno za zadnjih 3 kvartala zajedno.
tamo brojke su malo neke prestigle rashodi, prihode, ali to je uvijek na kraju mjeseca podvlačimo liniju. Evo mogu reći da sad već je neka uplata došla iz baptističkog Saveza baptističkih crkava i imamo u plusu smo. Tako da i dalje vas ohrabrujem da kako odlučite, darujte. Dragi Isuse, zahvalan sam ti, hvala ti što ljubiš me. Dragi Isuse, zahvalan sam ti, hvala ti što ljubiš me. Moj grijeh si platio i umro za mene. Hvala ti što ljubiš me. Moj grijeh si platio i umro za mene. Hvala ti što ljubiš me. Iz groba ustao i život dao mi. Hvala ti što ljubiš me. Iz groba ustao i život dao mi. Hvala ti što ljubiš me. Ti opet doći ćeš, sebi me uzeti. Hvala ti što ljubiš me. Ti opet doći ćeš, sebi me uzeti. Hvala ti što ljubiš me. Dragi Isuse, zahvalan sam ti, hvala ti što ljubiš me. Dragi Isuse, zahvalan sam ti, hvala ti što ljubiš me. Izvolite sjesti. Sad još prije kraja imamo novo ustanovljene obavijesti, jel? Da. Trebalo bi biti. Aha, hvala. Sad ćemo proći kroz obavijesti, ali prvo ja bih se samo kratko želio probati obratiti našim gostima. Ja не знаю, сколько вы поняли из проповеди, но я хотел сказать, что я очень рад, что вы сегодня с нами. Это очень красиво и чудесно видеть сестру из Украины и брата из России, сидящих вместе, рядом. Это может быть теперь за вас очень тяжело, я не знаю, но я молю Господа, чтобы ваши народы и мой народ тоже также могли жить вместе в мире. Da, sada ćemo proći što nas čeka ovaj tjedan. Prvo imamo u utorak molitvenu grupu za žene, za sestre iz naše crkve u 7:30 na večer. Onda slijedi srijedom, jel to vrijedi još ovaj tjedan?
Ok, znači još u srijedu imamo isto ovdje u crkvi, jel? Molitveni sastanak u 7 na večer. U četvrtak imamo u kući Nade u 7 na večer proučavanje Svetog pisma. Grupa prolazi kroz Evanđelje po Mateju. Onda u subotu u 10 ujutro klub Radosne vijesti ovdje u crkvi. I onda u nedjelju kao obično nastavljamo sa kao obično bogoslužje u 10 u crkvi, nastavljamo sa Evanđeljem po Mateju, jel? I da, u 10 se okupljamo, u 9 se okuplja tehnička podrška i tim za štovanje. Ali ne znam jel to nije ostalo slučajno od prošlog tjedna ova informacija, tako da to možete zanemariti ovu temu. Zajedno kroz Bibliju to stoji za nedjelju ili isto ostalo od prošlog tjedna, ne znam. I to je to. Znači ostalo vidite radno vrijeme kuće Nade. Još imamo sastanak crkve će biti 4. prosinca u 18 sati u crkvi. U zadnji ponedjeljak mjeseca imamo grupu za mlade, henganje. I još smo dobili obavijest da od 28. do 30. listopada, to je od petka do nedjelje, ima kamp na Polevama za djecu od 1. do 8. razreda i srednjoškolca. Kluba Radosne vijesti nema sljedeću subotu, pardon, preskočio sam. Znači da, u subotu nema u ovu jer je kamp od 28. do 30. listopada. Dobro, nadam se da je bilo manje više jasno. Hvala. Ok, sada evo samo jedan info. Pozivam sve mladiće i oni koji se tako osjećaju da pomognu kod spremanja ovog prostora, da se izmaknu stolice i postave stolovi. Imat ćemo zajedničko druženje oko ovih plodova koje imamo ove jeseni. Evo pozivam vas sada za ustajanje, jednu kratki postrijek koji dolazi iz 2. Petrove, a kaže nam ovako: rastite u milosti i pravoj spoznaji našeg Gospodina Spasitelja Isusa Krista. Njemu slava i do vječnosti. Amen.